Ito ang gagawa. Tubig. Tubig. Yan, naglagay na si Mano yung tubig. How you do it, Aryan? Instruction na. Si Aryan na naman. Kaya nga, si Aryan nga. Sige, Aryan, gawin mo na raw. Salok mo na ang tubig. Video mo na. Sige. Pakit lang kay Ate Cha. Pakit lang kay Ate Cha. Okay. Sige pa. Sige pa, Aryan. Pag pa ng water, isa pa. Isa pa. Last one, last na. Yan. Kuha mo yung ano, taklog. Kuha mo yung taklog. Sige, ano? Sige pa, bawal mo matapon. Papalagin mo. Sige, shake pa. Ano pa? Lakas, lakas. Laksan mo. Salok pa more. Yan na? Yes! Okay na? Open mo na. Who is it? Who did you get? Show it. Show it. Show it. Who is that? Can I see? Is it for Pansan? Yes! Is there a Rapunzel? Can you show it? It's Rapunzel. First we need to get out this one. Yay!